ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. 26 ноябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар деҳаи ҳақиқати шаҳри Ваҳдат, дар гармхона лимонхонаи акаи Қурбоналӣ. меҳнати бисёре кардаги ҳастанд. ин гармхонаро бинед чӣ қадар дарахтҳои лимон, ман инҷаш мандарин ҳозир аз наздик нишон медиҳем ва лимонҳояшон пухта расидааст. акаи Қурбоналӣ, салому алайкум. Навзе дурусти? акаи Қурбоналӣ, шумо лимон мекунед бо павлония мекунед? Лимон, павлония. Бед аз дар бораи лимонотон гап занем. Лимонои шумо чанд сола ҳаст ака? 18 сол койдагӣ. 18 сол, 4 сол, 2 сол, 6 сола шуданми? 6 сола шидиста. Чанд килогӣ бастагӣ? 40 килогӣ бидагиста, 40 килогӣ. 40 килогӣ? Ҳолиам кам бастагӣ? Ҷора чинда кам спордесем. Чинда споридед? Куҷода меспоред? Ина магазини деҳа ҳамсоя кам ваҳдат мебарам бозор. Деҳа ваҳдат бозор мебаред. Чанд пули метиҳед ина? Аввал 10 додистем, ҳозир 9-8 додистем. 9-8 сомон, 8 сомони додистем. Кам нархи хамида ҳозир. Бисёр шуда лимон? Бисёр шуда. Лимон бисёр шуд. Ин чи аст ака? Мандарини майда. Мандарин. Кани бардорем чӯша каша тараб кӯто. Бисёр бастагӣ ҳа? Ира хурда қариб тамом кардем. Хурда тамом карда қариб? Айнан бисёр бастагӣ буд? Бисёр баста буд ки бисёр мебаста. Мандарин бисёр мебастаст, а? Мандарин. Нафрӯхтед килои мандарин чанд пул бошад? Кам айҷада. Ин мандарини калон. Инаш мандарин калон. Кани мандарин калон якта канда пускуне кани? Кани ман нишон тия кани? Мандарин калон, ҳа? ин мандарини ки ҳо дар бозор бисёра калон, ҳа? О, мандарини калон. Кани бисмиллоҳи раҳмони раҳим як тилимаша хӯрем. Ширин. Ширин. ҳамдиёрони азиз, мандарин бисёр мебандад, а? Мандарин бисёр мебастаст. Бисёр мебастаст, а? Бисёр майдашам, калоншам. Ина лимоно. Кани амина як бардоре. О, инҷа бе. Ина як бардоре кани амина бинем. Чанд кило бастагӣ бошад ин? Нав ака заршидест. Амқа қабидестед? Дораям барго пури Лимон. Али барго нарехтаги лимонош метавонад. сартед. О, поям пушто пуру ама. Кадом тарафа? Не, ин 30 кило не, ин бисёр бастагӣ. То дами 100 кило бастагӣ. Мумкин. Ина бисёр бастагӣ, ина бинед так ба так ҳама лимон. Вайша бинед. Инаш апелсин. Ина апелсин, о. Ина бисёр мебандад. Газа бисёр мебастаст ина. Апелсин ҳозир як 30-40 сум бидагиз бозорда. Намедонам. Инаша бинем. Машааллоҳ, ина бинед. ош шавад акаи Қурбоналӣ ба ин меҳнатато. Ҳамин меҳнати мекардагӣ, пули мекардагӣ шумо ба шумо ош шавад. ака худо хоҳад ин пулаш пули ҳамун сохтмону манам чизои худашо мебурорад ё не? Бакуна ҳисоб накардесте мо ҳамун рӯзгор рафтеста худа бошишка. Рӯзгор афзудааст аз ҳаве. Либоспӯшӣ соз. яъне ки рӯзгор афзудааст. ҳамин рӯзгор ки равад яъне ки пулашо мебурорад. Инҷаш гибрид кардаги ман инаша. Нимаш лимон, нимаш апелсин, нимаш мандарин, апелсин. бисёр ҷангали бад шинондед. Ино бисёр наздик кунем, вале тайҷам накунем. Апелсин як тарафаш лимон ино. як тараф лимон, як тараф апелсин. хай шуд ин тарафаш намошам. мо тамошо кардем. То иҷора чиндагием мо. Исини яки бисёр аёли. лимон? Исини чиндагием да мо як бор. кани ҷои ночиндаша рафта бинем. Ман ин тарафоя наки. кани инҷа як шишта назорат кунем. ош шавадим ба шумо. лимона бинед.
لیمونو بینید خدا کن خریداری افتاد و همه این با سعودو رو بعد این همین درختتون اکا 200 کیلو بستگی همین درختتون 200 کیلو بستگی اوی 5 تا 6 کیلو میبرد این 1000 دونه بستگی این کمشتن این بینید دخی چشم نگیرد خدا فقط با فروش رو پولش پول حلال به دست میوردگیتونه در زندگی و راحت صرف کنید رفتیم اونجا بینیم این طرفش ناچیندگیش در حقیقت توبه کردم در این خیلی لیمون و بستگیش کلی من کلخوزآباد اکی عبدالرحیم گفتن بیا روز شنبه کلخوزآباد میرم مگمونم با وای اینجا هم زور بودگیست برای که 1 هکتار دارم گفت اکی عبدالرحیم اکی عبدالرحمن خیلی کدام این توریستی است که تماشا بیاد اگر بیاد کیف میکند این تماشا کرده راحت میکند همون دیران عزیز این مهنت اکی قربان الله دیده این لیمون پروری بینید ما یوون نشان دادیم بسیار داشت اکنون نمیدونم کدامش بسیار دارد اینش دارد ویش دارد بسیار اکنون کدامش اکنون نمیدونیم همه لیمونو سر بگوش پوری لیمون هم دیران عزیز یک نگفته نماند با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در جمهوری تاجیکستان باید که همین گرمخانه های میوه های سیتروسی زیاد شود و حال قرار قبول نشده ما اوید اجرایش این قرار یک برابر کار کردیم از آن جمله امسال باز میبیاریم ماندارینو اپلسینو کمکوات لایمو پامیلا و قرار حکومت رو ما علاقه اجرا میکنیم و کدامی که ما دستگیری کردنی ساختمانی گرمخانه های ماندارین و اپلسین میکند مرحمت مراجعت کنید اینه چی گویم آخه اینه خودتون گپ زنید این چی این معجزه خدا داد خدا در نتیجه مهنت اکی قربانی داده است اگر اکی مهنت قربانی خیلی مهنت نمیکرد خدا نمیداد با فکر من انا این است مهنت اکی قربانی یک برای راحت چشم شما نوار گرفتم همدیران عزیز در پناه خدا باشید